नमस्कार बंधुगण जय श्री जगन्नाथ आपण समस्त पुणे एक नूतन भिडियो स्वागत आपण पाखे पहुँच सारी चिठी डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीएटी ओडिशा भुवनेश्वर तरफ 12 मार्च 2026 चिठी आसी जहाँकि प्रत्येक मास भाई मास नवम क्लस्टर स्तरीय बैठक हो 9th MCM मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग अनुष्ठित होगा जाऊँगी तेणु गुरुत्वपूर्ण रही कारण SA2 एग्जाम सरी एवं आगकू न्यू एडमिशन आसूची तेणु विभिन्न प्रवेश उत्सव आरंभ विभिन्न कार्यक्रम रही से परिप्रेक्षी नवम क्लस्टर स्तरीय बैठक अनुष्ठित होगा जाऊँगी निश्चित गुरुत्वपूर्ण रही मासर बैठक निश्चित प्रथम शेष पर्यटन भिडियो देखु निजर मतामत देखु दिंतु ये देखु लेटर नंबर पड़ी 1756 डेट 12/3/2026 to the principal of all diet of the state. Subject is sharing of the content 9th monthly cluster meeting. Madam sir, in inviting a reference to the subject stated above, I am directed to inform you that the 9th monthly cluster level meeting will be conducted in the month of March 2026. In this content, SCRT and OSEPA have designed the content of the meeting which is been discussed with principal diet faculty 11/3/2026 इन वर्चुअल मोड प्रत्येक मास भली से समान कथा तांकर वर्चुअल मोड रो आलोचना जहा हिची द सेम कंटेंट विल बी डिस्कस 9th क्लस्टर लेवल मीटिंग द फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स विल बी स्टार्टेड on 17th March 2026 which will be filled up during a cluster level meeting. The CRCC shall collect the hard copy feedback from the teachers and submit block in charge teacher educator by last week of March 2026 तेणु आपने स्पष्ट रही जहाँ चाहूँचे से लास्ट वीक ऑफ द मार्च बैठकटी अनुष्ठित हम एवं समस्त सीआरसी मानक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रे भाग नेला समय निश्चित कहुई कारण गुरुत्वपूर्ण बैठक रही मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक मार्च 2026 कार्यसूची आप जानते प्रत्येक मास भली मास सामान रही विषय वस्तु पूर्व कार्यसूची सूचना प्रदान स्वागत विगत 8टी मासिक बैठक विषय वस्तु आलोचना करेंगे शिक्षण सोपान रेजिस्टर देखिए और श्रेणी पर्यवेक्षण साधन जोटा COT समाप्ति सूचक मान निर्धारण फलाफल विश्लेषण और परवर्ती पदक्षेप शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम मध्याह्न भोजन विरति पर आपंकर जोटा कि बेस्ट प्रैक्टिस विद्यालय प्रदर्शन आलोचना और प्रवेश उत्सव खड़े छुआ ग्रीष्मकालीन शिक्षण कार्यक्रम मु कौन शिखा चाहूँगी फीडबैक फॉर्म देवे संक्षेप तेणु यही सब को लेकिन नवम मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक अनुष्ठित हम निश्चित भाव पूर्व जो कथा कहला HM एवं जड़े एफिलिएंट टीचर आसवे ए मास से भाव जो 2 जन जड़े आसवे जो 2 रु अधिक शिक्षक शिक्षक अच्छा से 2 जन निश्चित आसवे आप जानते प्रत्येक मास एभली MCM कार्यक्रम अनुष्ठित होची किंतु जेहेतु एथर SA2 परीक्षा सरी तार पंचम श्रेणी और अष्टम श्रेणी नूतन जो गाइडलाइन थी कि भाव मार्क देवे रेजिस्ट्रेशन आने तो कहुई FLN श्रेणी संबंधी जो पर्यवेक्षण तथ्य प्रथम तृतीय श्रेणी पर्यटन से विषय आलोचना अच्छी शिक्षार्थी मैंने एकाधिक उपाय अक्षर मात्रा शिक्षार नियोजन होती से विषय जो ग्राफ अच्छी से ग्राफ विषय आलोचना रही निश्चित भाव अति गुरुत्वपूर्ण एकाधिक उपाय अक्षर मात्रा शिक्षण किसी मुख्य उपाय ताहा आलोचना हो समस्त शिक्षक शैली और बेग भिन्न भिन्न होता है से विषय कह मौलिक शिक्षा ज्ञान जो FLN कथा कहूँ शिक्षादान शिक्षक स्थूल वस्तु चित्रित उपस्थापन माध्यम पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिक मौखिक प्रश्न समस्या समाधान बुझाऊँ प्रक्रिया कि बुझाऊँ से विषय रही तार जो ग्राफ केते % रहा कथा NO पार्शियली तेणु ये निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण बैठक ये मास रही GK किट जो दी जाता
ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ପାଠରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଯେଉଁଟାକି ଦୈନିକ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପଢ଼ାଇଲେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ରିମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କରାଇବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହେବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ 2026 ଡାଏଟ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 101ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ବୈଠକ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, କାହିଁକି, କିପରି କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ରୂପରେଖ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ 22ଟି ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି, ସଂଖ୍ୟା ଫର୍ଦ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଛି କି ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ହାସଲ କରିଛି ବା ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଦୌ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ନବମ ମାସିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 2, 2026 ନାମ ଲେଖା ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, କେମିତି ଅସେବା ତରଫରୁ ଖରା ଛୁଟିରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆସିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା, ପ୍ରଥମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁଣି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବହି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭାବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 9th ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।